بهشتی جانی خش، این وطن را ساخت از جمع و پرش. عشق از نو بهشتی جانی خش، این وطن را ساخت از جمع و پرش. ملک را احیا و برپا کرد و با شعار تاجیکستانم بپیش. ملک را احیا و برپا کرد و با شعار تاجیکستانم بپیش. عشق را احیاگری ارمانی ما، میلی مردی خدا در جانی ما. عشق را احیاگری ارمانی ما، میلی مردی خدا در جانی ما، در جانی ما. عشق را احیاگری ارمانی ما، میلی مردی خدا در جانی ما، در جانی ما، در جانی ما، در جانی ما. این گلبنی زیبا از نامی اساسگذاری صلح و وحدتی ملی، پیشوای ملت، پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به اهل هنر تقدیم می گردد. سلامت باشید، سلامت باشید. یک جهان تشکر به تمام اشتراک کنندگان، به صنعتکاران، همه اهل فرهنگ، مخصوصاً به خردسالان، کودکان، جوانان که در این محفل بسیار باشکوه صمیمانه زحمت کشیده امروز طبیعی ما را خیلی بالیده کردند. همین از دولت داری هم زحمت کشیدن آماده کار، هم وطن ما را آباد کردن آماده کار. باز هم بنیاد کنیم، خوانیم، متخصصان صاحب کسب را تربیت کنیم، نورسان و جوانان با ننگ و ناموس را تربیت کنیم که آینده دولت و وطن عزیز و محبوب خود را شاهدی کرده توانند، حمایه کرده توانند، آباد کرده توانند. باز از نام حاضرین، از نام کلی مردم تاجیکستان، با همه اشتراک کنندگان، اهل سنت، فرهنگ، بسته‌کاران، همه آنهایی که اشتراک کردن، یک جهان تشکر و منتداری بیان می‌کنم. احسن، آفرین. من در حیرت چندین مراتبه در شهر خوجند میگذرانیم شما را بینیم. من با آداب شما اشتراک کنندگان، حتی خردسالکان، با صمیمیت شما، با زحمت‌های شما دقت می‌دیم. بسیار بسیار این بسیار آینده جوانان ما را نشان می‌دهد که بر حق ننگ و ناموس دارند، درک میکنند، میخوانند، زحمت میکشند. حتی همین چهار بینیم یک ماه کمتر وقت بود و با این قدر به سطح بلند آمادگی دیدن، آماده کردن، من این را درک میکنم. زحمتی خیلی زیاد کرد. احسن. حاضرین محترم، فرزندان عزیز، ما دو جشن مقدس داریم. ما تاجیکان
بزرگترین و مقدسترین جشن ما این جشن استقلالیت است. دوم جشن نوروز بین المللی. انا اکنون بعدی جشن ها خانیم، زحمت کشیم، محنت کنیم، آبادانی را، کارهای آبادانی را از خانه و کاشانه خودم سر کنیم. هر یک عائله مثل که امروز من گفتم در سخنرانی، مثل که امروز تازه و آزاده شده است، آباد شده است، تازگی به همه معقول. فرهنگ ما شما جشن نوروز خود زیبایی پرستی است، تازه کاری است. یعنی تاریخ و تمدن ما از 6000 سال بیشتر انا همین آداب و رفتار را میپرستیدن، داشتن، رعایت میکردن. آباد کردن دولت همین است. اگر انشاءات زیاد هم آباد کردن نتوانیم، اقلا تازه و آزاده نگاه داریم. هر کسی که می آید تازه آزاده بودن شهر، خانه و در و حولی و کاشانه، این فرهنگی بسیار سطحی بلند در کار. هر فردی خارجی که به ملک ما، به وطن ما میاد، احسن میگوید، آفرین میگوید، بها میکرد به تاریخ و فرهنگ و تمدن ملت. دیگر که دوستان عزیز، هموطنان عزیز، اوضاع جامعه جهانی را دیده ایستادید. وطنمان را دوست داریم. این وطن اجدادی، این وطن مقدس را صدقاً دوست داریم. با قلبمان دوست داریم. با کار و رفتارمان اثبات کنیم که ما صاحب وطن هستیم، ما وطندار هستیم. این خانه ما، این دولت ما، این وطن عزیز و محبوب ما شما تاجیکستان عزیز است. آینده تاجیکستان درخشان است. زحمت میکشیم، بنیاد میکنیم، آباد میکنیم. با نورسان و جوانان امروزه یک ملک آباد از خود میراث میگذاریم. باز بار دیگر جشن 33مین سالگرد استقلالیت دولتی را با کل مردم تاجیکستان، با همه شما حاضرین محترم، با تمام مردم ولایت سغدی باستانی بار دیگر تبریک میگویم. با شما پیش از همه سلامتی، خوشبختی، خوشبخت باشید، سلامت باشید، آباد باشید.
دلبری جهانی با شوکتی کیانی با لحنی آریانی آید صدای تاجی آبی حیاتی عالم راهی نجاتی عالم سمتی نشاطی عالم زیری لیوای تاجی از ره کشای ملت فردا نمای ملت صدق و صفای ملت از پیشوای ملت از ره کشای ملت فردا نمای ملت صدق و صفای ملت از پیشوای ملت از پیشوای ملت ای خام صلح و وحدت ایمان فتح و نصرت سیمای تاج و دولت عشق و وفای تاجی روزیا برزد ساز و نوا برزد فیض و سها برزد در پیش پای تاجی از ره کشای ملت فردا نمای ملت صدق و صفای ملت از پیشوای ملت از ره کشای ملت فردا نمای ملت صدق و صفای ملت از پیشوای ملت از پیشوای ملت
شکری دولت، شکری ملت، شکری استقلال ما، شکری وحدت یافت زینت صبح استقلال ما. بر کمال شد گشت پسی سر آن همه رنج و ستم، شکری هر یک قدر و قیمت صبح استقلال ما، شکر استقلال ما، صبح استقلال ما، شکر استقلال ما، صبح استقلال ما، شکر استقلال ما. شد فراوان نوری سامان بر سری هر تاجی که یافته
бинандаҳои азиз, 10 сентябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Конибодом хатти оби полезии шохоби дарёи Сир барои обёрии 2500 гектар замини деҳаҳои Сомониён, Кучкак, Файзбор, Бекобод, Хамирҷӯйро мавриди истифода қарор доданд. 10 сентябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Конибодом хатти оби полезии шохоби дарёи Сир барои обёрии 2500 гектар замини деҳаҳои Сомониён, Кучкак, Файзбор, Бекобод ва Хамирҷӯйро мавриди истифода қарор доданд. иншооти мазкур яке аз бандҳои нақшаи чорабиниҳо ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ буда бо мавриди истифода қарор гирифтани он мушкилоти норасоии оби полезӣ дар ин минтақа пурра бартараф гардид. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки пойгоҳи обкашии истиқлол аз ду хатти оби полезӣ иборат буда об аз масофаи 9200 метр аз баҳри тоҷик то заминҳои кишоварзӣ интиқол меёбад. зимни шиносоӣ бо лоиҳаи пойгоҳи обкашии истиқлол президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба корҳои сохтмонӣ ва бандубаст баҳои баланд доданд. таъкид карда шуд ки масъулинро мебояд корро дар самти обёрии заминҳои корам ҷонок карда эҳтиёҷоти кишоварзонро хуб ба эътибор гиранд. пойгоҳи обкашии истиқлолият аз ду хатти қувваҳои баландфишор иборат аст ва ба тамоми меъёрҳои муайяни соҳавӣ сохта шудааст. аз ин рӯ мо мутахассисонро зарур аст ки ҷиҳати самаранок истифода бурдани пойгоҳи обкашии мазкур дар тамоми мавсими обгирӣ тамоми хоҷагии деҳқонии ин минтақаро бо оби полезӣ таъмин намоем. тибқи иттилои раёсати кишоварзии шаҳри Конибодом дастрасии бештар ба оби полезӣ имкон хоҳад дод ки аз ҳисоби заминҳои бекорхобида ва аз гардиши кишоварзӣ бозмонда майдони заминҳои корам васеъ карда шавад. хоҷагидорон ва сокинони шаҳри Конибодом барои ғамхориҳои давлат ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори миннатдорӣ намуда ваъда доданд ки бо дарки баланди масъулиятшиносӣ фаъолият карда барои таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти тару тоза саҳми муносиб хоҳанд гузошт. имрӯз моба бисёр рӯзу хурсандовар шуд. ҷаноби олӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ташриф оварда як лоиҳаи бениҳоят аҳамияташ калона кушода доданд. инам бошад таъминоти оби полезӣ ба заминҳои бекорхобидаи ҷамоати ҳамравоев мебошад. ин об на фақат ин заминҳои бекорхобида ва дигар аҳолӣ ба ҳам истифода бурда мешавад. оба истифода бурда ҷамоат ҳосилнокӣ баланд карда таъминоти аҳолия бо ғизои озуқаворӣ таъмин менамоем. дар ҳамин ҷо сарвари давлат аз намоиши маҳсулоти кишоварзӣ ва хоҷагиҳои шаҳри Конибодом боздид намуданд. иттилоъ дода шуд ки хоҷагидорони шаҳр бо назардошти ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ имсол дар майдони 14082 гектар кишти баҳорӣ гузарониданд. бо дастгирии пешвои миллат як нуқтаи обтаъминкунӣ ифтидо ёфт ки бо таъмин шудани ин зиёда аз 2500 гектар заминҳое ки солҳои пешин ба оби полезӣ танқисӣ мекашиданд обёрӣ карда шуда мушкилоти мавҷуда пурра бартараф мешавад ва кишоварзони шаҳри Конибодом аз ин дастгирӣ ва ғамхориҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон боз хубтару беҳтар меҳнат карда барои таъмини амнияти озуқавории мамлакат саҳми худро мегузоранд. кишоварзон таъкид доштанд ки ҳар як сухани сарвари давлатро сармашқи кори худ қарор дода барои истифодаи ҳар як ваҷаб замин талош менамоянд. ҳамин буд ки соли равон аҳли заҳмат бо риёнидани ҳосили фаровон дар баробари таъмини бозори дохила бо меваю сабзавоти тару тоза ҳамчунин ба хориҷи кишвар маҳсулот содирот намуданд. пешвои миллат ба аҳли заҳмат барои саҳми намоёнашон дар таъмини амнияти озуқавории кишвар изҳори сипос намуданд. қобил ба зикри хос аст ки шаҳри Конибодом аз минтақаҳои муҳими аграрии кишвар ба ҳисоб рафта шуғли асосии мардум кишоварзию чорводорӣ мебошад. 10 сентябр дар идомаи сафари кори дар шаҳри Конибодом президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар расми мавриди баҳрабардорӣ қарор додани бинои наву замонавии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 48 иштирок намуданд.
10 сентябр дар идомаи сафари корӣ дар шаҳри Конибодом президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар расми мавриди баҳрабардорӣ қарор додани бинои наву замонавии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 48 иштирок намуданд. Бинои мактаб аз 2 ошиёна иборат буда дорои 16 синфхона ва кабинетҳои фаннӣ аз ҷумла химия, биология, физика, математика, забонҳои хориҷӣ, омодагии ибтидоии ҳарбӣ, асосҳои кор бо компютер, инчунин ҳуҷраҳои кории омӯзгорон, китобхона ва бойгонӣ мебошад. синфхонаҳои мактаб бо технология ва воситаҳои илмомӯзии муосир ба монанди тахтаҳои электронӣ ва компютерҳо таъмин карда шудааст. ضمن شناسایی با شرایط تعلیم و تربیت به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که بینای نوی مکتب برای 640 خواننده در 2 بس پیش بینی شده. کارهای ساختمانی را کارگران و متخصصان شرکت‌های وطنی در اساس لایحه با سطح و صفت بلند به انجام رسانیدند. در این مکتب 29 آموزگار فعالیت دائمی می‌نمایند که 27 نفری آنها را بانوان تشکیل می‌دهند. اکثر آموزگاران این درگاه علم و معرفت جوانان می‌باشند. با دستگیری و راهنمایی پیشوای معظم ملت برای ما جوانان و دختران دهات امکان تحصیل در مؤسسه‌های عالی کسبی فراهم آمده است. من سال 2018 بعد ختم مؤسسه تعلیمی طریق کوتای پرزیدنتی به دانشگاه دولتی خوجند داخل گشتم و سال 2022 فاکولتیت بیولوژی خیمیا را ختم نموده دومین سال است که به حیث آموزگار در این مؤسسه فعالیت میبرم. پیشوای ملت در سخنرانی خودشان دایر به قانون درباره مقام آموزگار حرف زدند. این اقدام ما آموزگاران را وادار می سازد که نسبت به کسب خود سرطلب باشیم. در نائل شدن به موفقیت ها کوشش نماییم. چنین شرایط های مساعد تحصیل به ما امکان می دهد که برای تربیت نسل نورس و بلند برداشتن سطح و صفت دانش خوانندگان جد و جهد نماییم. سرور دولت محترم امامعلی رحمان اسنای شناسایی از خوانندگان این مؤسسه تعلیمی دعوت نمودند که در زمان پیشرفت کلی در جهان از جمله رشد بی‌سابقه علم و تکنیک پیوسته پی آموزش باشند و در آینده همچون کادرهای بلند اختصاص در آبادانی و ترقیات تاجیکستان صاحب استقلال سهمی ارزنده خود را گذارند. با تاکید پیشوای ملت هدف حکومت جمهوری تاجیکستان از بنیاد مؤسسه‌های معاصر تعلیمی در تمام شهر و ناحیه‌های مملکت این به تعلیم و تربیت درست و جوابگو به استانداردهای بین المللی فرا گرفتن نورسان و جوانان می باشد. با توجه به این افتتاح مکتب رقم 48 که در سالگرد 90 استقلالیت دولتی راست آمد برای خوانندگان تحفه ارزشمند ارزیابی گردید و از آموزگاران و رهبریت مکتب دعوت کرده شد که با استفاده از شرایط خوبی در این مؤسسه مهیا گردیده به سطح و صفت تعلیم و تربیت نسل نورس توجهی بیشتر ظاهر نمایند. من خدایبردی و السور اشتراکچی دوری ولایتی آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است می باشم. ما نسل خوشبختی تاجیکستان آزاد و صاحب استقلال سرفراز از آنیم که در دهه کوچکی ما چنین یک مؤسسه نوی تعلیمی بنیاد یافت. ما منتداری خویش را به پیشوای معظم ملت از صدق دل بیان می نماییم. بینای مؤسسه تعلیمی در دایره دستور و سپارش‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان با مبلغ‌گذاری حکومت کشور بنیاد گردیده برای مکتبچگان دهه سامانیان جماعت دهاتی به نام رجب همرابویف پیش بینی شده است. طول چند سال اخیر خوانندگان این مکتب در مکتب کهنه در اداره یکی از تشکیلاتی که در دهه نامبرده فعالیت میکرد مکتب عمل میکرد و البته نیاز به یک مکتب بنای تعلیمی نو احتیاج داشت. خوشبختانه در پرتو دستور سپارش‌های پیشوای ملتمان وابسته به بهداشت تعلیم و تربیت در ساحه معارف در دهه مکتب نو برای 640 نفر خواننده بنیاد گردید که البته این باعث خیلی خرسندی کارمندان ساحه خصوصا جامعه آموزگاران مکتب و خوانندگان پدر و مادران و عموما ساکنان دهه گردید.
дар бинои нави муассисаи таълимӣ барои машқу тамрини намудҳои гуногуни варзиш толори барҳавои варзишӣ бунёд карда шудааст ки дар тарғиби тарзи ҳаёти солим миёни хонандагон ва омода намудани варзишгарони оянда нақши асосӣ хоҳад дошт. дар ҳавлии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 48 майдончаи муосири варзишӣ барои футболи хурд, баскетбол, волейбол ва барои гузарондани дарсҳои амалии омодагии ҳарбӣ як майдончаи махсуси дигар сохта шудааст. 10 сентябр дар шаҳри Конибодом президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар тарабхонаи наву замонавии хосият ки аз ҷониби соҳибкори ватанӣ соҳиба Исроилова бунёд гардидааст, чун оини неки инсондӯстӣ ба 80 нафар наврасони ятими шаҳру ноҳияҳои Конибодом, Исфара, Ҷабор Расулов, Деваштич, Спитамен ва Зафарободи вилояти Зуд маҷмӯи сару либоси ягонаи мактабӣ, лавозимоти хониш, пойафзол ва маблағҳои пулӣ тақдим намуданд. зимни суҳбати самимӣ сарвари давлат таъкид намуданд ки ҳукумати Тоҷикистон сарпарастии ятимонро ба уҳда дорад ва то ба ҳаёти мустақилона қадам ниҳодани онҳо барои таълиму тарбия ва ба камол расониданашон шароити заруриро муҳайё месозад. дар ҷавоб ба ин ғамхорӣ шуморо зарур аст ки илм омӯзед, донишҳои замони муосирро аз худ намоед ва дар оянда фарзандвор ва содиқона ба ватан ва мардуми кишвари худ хизмати шоиста намоед, таъкид доштанд пешвои миллат. наврасону ҷавонони ятим бо шукргузорӣ аз ватани ободу пешрафта изҳор доштанд ки аз ғамхориҳои падаронаи президенти кишвар ҳамеша бархурдоранд ва чунин дастгириҳоро онҳоро водор месозад ки дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва меҳанпарастӣ тарбия ёфта бо касби илму донишҳои муосир мутахассисони варзида шаванд ва ба нафъи давлату мардум хизмат намоянд. мавриди зикр аст ки зимни сафарҳои корӣ ба шаҳру ноҳияҳои кишвар сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо чунин нафарон мулоқоту суҳбат намуда шахсан аз аҳволашон бохабар мешаванд. ин таваҷҷӯҳ ва ғамхории ҳамешагии сарвари давлат боиси он гардидааст ки кӯдакону наврасони бо амри тақдир ятимонда ҳамеша зери ғамхорӣ қарор доранд. 10 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари корӣ ба шаҳри Конибодом бо ҷараёни корҳои сохтмонӣ дар роҳи мошингарди Конибодом-Кучкак шинос шуданд. 10 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари корӣ ба шаҳри Конибодом бо ҷараёни корҳои сохтмонӣ дар роҳи мошингарди Конибодом-Кучкак шинос шуданд. иттилоъ дода шуд ки татбиқи лоиҳаи беҳтар намудани роҳҳои алоқаи минтақавӣ ва Осиёи марказӣ Брамум-4 моҳи марти соли 2023 оғоз гардида кор дар 4 минтақаи вилояти Суғд аз ҷумла Куруш-Бекобод 12,3 км, Деҳмои Бобуҷон Ғафуров 22 км, Бобуҷон Ғафуров Хистеварз 6,6 км ва Конибодом-Кучкак 10,3 км дар маҷмӯъ бо дарозии умумӣ 51,2 км бо маром идома дорад. Корҳоро мо аз моҳи марти 2023 оғоз кардем. Анҷомёбии лоиҳаи мо моҳи марти 2026 мебошад. аз 4 минтақа иборат аст. айни ҳол дар ҳамаи минтақаҳо корҳо оғоз шудагӣ рафта истодааст. ҳозир мо қарор дорем дар минтақаи Кучкак Конибодом корҳо дар ин ҷо рафта истодааст. ҳозир ман асфалтпӯшӣ карда истодаем. имрӯз сафари ҷаноби олӣ ба шаҳри Конибодом ҳастанд. ана аз рафти сохтмон дидан карда ана дастуру супоришҳое ки доданд, дастуру супоришҳои ҷаноби олиро мо сармашқи кор карда кӯшиш мекунем ки ҳамин корҳоро сари вақт ба талаботҳои замонавӣ, ба талаботҳои байналмилалӣ ба сари баланд супорем. бо таваҷҷӯҳ ба аҳамияти байналмилалии ин роҳ он аз рӯи дараҷаи техникии якум ва сеюми роҳсозӣ бунёд карда мешавад. дар 4 қитъаи навшавандаи роҳҳои мошингарди вилояти Суғд навсозии 11 пул бо дарозии умумии 457,3 метр низ дар назар дошта шудааст. маблағгузории лоиҳа Ассотсиатсияи байналмилалии рушди гурӯҳи Бонки ҷаҳонӣ буда фармоишгар Вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. сохтмони роҳи мазкурро ширкати роҳи оҳани чин дар Тоҷикистон усзӯӣ бар уҳда дорад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо лоиҳаи навсозӣ таъкид намуданд ки роҳи мазкур аҳамияти муҳим дошта барои боз ҳам баланд гардидани сатҳи некуаҳволии мардум ва рушди иқтисодиёти кишвар заминаи иловагӣ мегузорад.
аз ин рӯ зарур дониста шуд ки ба корҳои сохтмонӣ ва истифодаи маҳсулоти босифат диққати ҷиддӣ зоҳир гардад то ки роҳ мувофиқ ба стандартҳои ҷаҳонӣ сохта шавад ва солҳои зиёд ба мардум хизмат намояд. бештара раҳҳо ки солҳои 1980 охирин бор таъмир шуда буданд, мана ҳоло шукронаи истиқлолият мекунем ки бо дастгирии президенти кишварамон ҳамин роҳҳо ҳамаш аз навсозӣ карда шуда истода, барои халқи Тоҷикистон шароитҳои васеъ фароҳам оварда истода. Мо кормандони муассисаи нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди шаҳр ҳама вақта, ҳама сола ҳаракат мекунем, ҳамин роҳҳои шаҳрро дар ҳолати дурустиаш нигоҳ дорем ва барои бемамнуият гузаштани ронандаҳо шароитҳои васеъ муайё намоем. бояд ёдовар шуд ки солҳои пеш ҳаракати ҳама гуна воситаҳои нақлиёт дар ин роҳ бо мушкилӣ сурат мегирифт. акнун баъди пурра навсозӣ гардидани роҳ мушкилиҳои чандинсолаи аҳолӣ ҳал гардида баъди ин васила инфраструктураи роҳу нақлиёт ба маротиб беҳтар карда мешавад. президенти кишвар зимни суҳбат ба масъулин ва роҳсозон дастур доданд ки корҳои созандагиро бо масъулияти баланд ва сатҳу сифати хуб иҷро намуда барои ободӣ ва рушди кишвар саҳми муносиб гузоранд. дар навбати худ роҳсозон ба пешвои миллат ваъда доданд ки тамоми малакаю маҳорати кории худро истифода намуда дар бунёди роҳи мазкур ки аҳамияти минтақавӣ дорад талош хоҳанд кард. 10 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияи вилояти Суғд дар шаҳри Конибодом коргоҳи истеҳсоли пойафзоли ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди фароғатро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. коргоҳ дар масоҳати 230 метри мураббаъ бо саҳми соҳибкор Рустамзода Фирдавс бунёд шуда баъди ифтитоҳ 20 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардиданд. коргарон нозукиҳои кор дар дастгоҳҳои истеҳсолиро омӯхта мустақилона ба тавлиди пойафзоли хушсифат машғул мебошанд. оянда бо роҳандозии кор дар ду баст шумораи коргарон то ба 45 нафар расонида хоҳад шуд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни боздид аз шароити корӣ ва раванди истеҳсолот дар коргоҳ ба сифати маҳсулот баҳои баланд дода ба фаъолият пардохтани ин корхонаро дар заминаи хуби рушди саноати сабук дар деҳот арзёбӣ карданд. дар коргоҳ 12 дастгоҳи пойафзолдӯзӣ, дастгоҳи гулпартоӣ ва дигар таҷҳизоти лозима аз дастрас ва насб гардидааст. иқтидори сесолии коргоҳ дар як моҳ 130 ҷуфт ва дар як сол 50 000 ҷуфт пойафзол пешбинӣ шудааст. пойафзоли мардона ва кӯдакона барои хонандагон номгӯи маҳсулоти коргоҳ мебошад ки ҳама воридот ивазкунанда аст. маҳсулоти коргоҳ хушсифат ва ба бозори дохилӣ рақобатпазир аст. сарвари давлат соҳиби коргоҳро ба зиёд намудани ҳаҷми истеҳсол ва ҷойҳои корӣ барои аҳолии деҳот ҳидоят намуданд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид карданд ки барои таъмин намудани бозори дохилӣ бо пойафзоли чармӣ дар кишвар шароиту имконоти мусоид мавҷуд буда соҳибкорону сармоягузорон бо истифода аз имтиёзу сабукиҳои пешниҳодкардаи ҳукумати кишвар коргоҳ корхонаҳои нав таъсис медиҳанд. анҷоми ин тадбир имкон медиҳад ки воридоти пойафзол аз хориҷи кишвар коҳиш ёбад. 10 сентябр дар доираи сафари корӣ ба вилояти Суғд президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Конибодом муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 1 ба номи Нури Робияро ки аз ҷониби соҳибкори ватандӯст сарпарасти фонди хайриявии Музаффар Даврон Ҷураев аз нав бунёд гардидааст мавриди истифода қарор доданд. кӯдакистон ҳанӯз соли 1936 сохта шуда то соли 1999 бинобар садамавӣ шуданаш вайрон карда шуда буд. боғчаи нави бачагона дар доираи вусъати корҳои ободониву созандагӣ дар масоҳати 1500 метри мураббаъ бо харҷи 6 миллион сомонӣ мувофиқ ба стандартҳои ҷаҳонӣ аз нав сохта ҷиҳозонида шуд. ин боғча барои фарогирӣ ба таълиму тарбияи 180 кӯдак пешбинӣ шудааст. бинои кӯдакистон аз ду ошиён ва таххона иборат буда дар он корҳои сохтмонӣ ҳанӯз аз соли 2023 оғоз гардида ва имрӯз бо сатҳу сифати баланд ба анҷом расонида шуд. дар рафти сохтмон наздики 30 нафар сокинони маҳаллӣ бо кор ва маоши хуб таъмин гардиданд. дар саҳни кӯдакистони Нури Робия 2 айвончаи рангин ва 1 саҳнаи калон мавҷуд аст ки барои солимии кӯдакон ва гузаронидани машғулиятҳо мусоид мебошад. инчунин барои бозӣ ва дилхушии дуструякон таҷҳизоти наву замонавӣ насб гардидааст. айни замон 6 омӯзгор ва 6 мураббияи бо таҷриба барои таълиму тарбияи кӯдакон ба кор ҷалб шуда 12 нафари дигар ба ҳайси мушовири методӣ
آشپز، طبیب و غیره فعالیت میبرند. موجودیت تالار الوهیده برای گذراندن چهاربینی‌های فرهنگی، تالار ورزشی، حجره‌های کاری، آشخانه زمانوی، انبار برای نگهداری محصولات و حجره طبی از شرایط دیگری ضروری در کودکستان میباشد. باغچه همچنین دارای شبکه مستقلی گرمیدهی است. خاطررسان باید نمود که امروز در شهر کنیبادام 20 مؤسسه تا مکتبی فعالیت داشته، در آنها بیش از 1020 کودک در اساس برنامه‌های دولتی تعلیمی و تربیت فرا گرفته شدند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی با شرایط فراهم گردیده در بینای کودکستان با صاحبکاران وطنی برای همدلی و هم‌آوازی با سیاست سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان اظهار سپاس نموده و مسئولان برای استفاده با ثمر از امکانات فراهم شده بهره تعلیم و تربیت کودکان در روحیه و تندرستی و افتخار ملی دستور و مصلحت‌های سودمند دادند. دهم سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در مرکز کنیبادام بینای مؤسسه تحصیلاتی تا مکتبی رقم 2 ستاره را پس از نوسازی افتتاح نموده با شرایط آن شناس شدند. مؤسسه تا مکتبی با استقبال جشن 33مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان نگرانیده شده است. در کودکستان 8 گروه عمل میکند و با کودکان 11 نفر مربیهای با تجربه با تشکیل بازی‌های جالب و شوق‌آور مشغولیت می‌گذرانند. در باغچه بچگانه تعلیم با زبان دولتی همچنین روسی و انگلیسی به راه مانده شده است. کارهای ساختمانی در بینای نو از سال 2022 آغاز گردیده مدت 2 سال با صفت بلند به اتمام رسانیده شد. در جریان کارهای ساختمانی یک گروه ساکنان محلی با جای کار و معاش خوب تامین بودند. بنا از 2 آشیانه عبارت بوده با طرح و اسلوب خاصی معماری بنیاد یافته است. نمای بنا را گل‌های رنگارنگ، ارغنچک‌ها، ایوان‌ها برای گذراندن مشغولیت‌ها در هوای تازه، اینچنین دیگر تجهیزاتی برای فراغت کودکان پیش بینی شده زیب و زینت داده است. راهرو و دیگر دیوارهای مؤسسه رنگ و زیبا و با قهرمان‌های دوست داشته کودکان از فیلم‌های مشهور تصویری آرا یافته است. حجره‌های بر هوای مشغولیت‌ها و استراحت تربیت گیرندگان با رخت‌های خواب، جیوان، میز و کرسی و بازیچه‌های گوناگون مجهز بوده با ذوق و سلیقه بلندی استتیکی و موافق به دنیای رنگین کودکان آرا یافته است. در همین جا کودکان با پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان صحنه‌چه کوتاه تئاتری نمایش دادند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به کودکان خوش‌طبع تحفه‌های ارزشمند تقدیم کرده با آنها صحبت صمیمی دایر نمودند. سرور دولت ضمن شناسایی به شرایط فراهم شده در مؤسسه بهای بلند داده و مسئولین برای در سطح ضروری برای ماندن تعلیم و تربیت کودکان و در ضمیر آنها بیدار ساختن حسی و تندرستی و خویشتن‌شناسی ارج گذاشتن بر رسم و آیین‌های مردمی دستور و هدایت‌ها دادند. دهم سپتامبر در ادامه سفر کاری در شهر کنیبادام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان کارخانه بندوبست میوه خشک جمعیتی دارای مسئولیت محدود نیروی قند را مورد استفاده قرار دادند. کارخانه مذکور در دایره تطبیق سالهای رشد صنعت و شریکی دولت با بخش خصوصی از جانب صاحبکار نوروز یوسفوف در مساحت 40 صد یک زمین بنیاد کرده شده است. کارهای ساختمانی در کارخانه ماه دکمبر سال 2023 آغاز گردیده با جلب 20 کارگر از ساکنان محلی در مدت 9 ماه با صفت بلند انجام یافته است. برابری به فعالیت آغاز نمودن کارخانه نیروی کند 25 نفر از ساکنان محلی با جای کار و معاش خوب تامین گردید. و پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که سمت فعالیت کارخانه مذکور کارکرد و بندوبست زردالوی خشک بدانک بوده اقتدار استحصالیش 1000 تن در یک سال می باشد. مواد خام برای کارخانه از خواجگی های دهقانی شهرهای کنیبادام، اسفره و ناحیه اشت خریداری کرده می شود. تجهیزات نصب گردیده محصولات را با صفت بلند و جوابگو به طلبات استانداردهای جهانی کارکرد و بندوبست می کند. در خط تکنولوژی کارخانه مذکور شستن میوه خشک به نوعهای
جودو و کارکرد و نهایت در قوطی‌های مخصوص بندوبست گردیده انجام می‌یابد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی با امکانیت‌های کارخانه به صفت کارهای ساختمانی و نقش آن در تامین جایهای نوی کاری بهای بلند دادند. در کارخانه علاوه به بینای آن همچنین دیگر انشاءات یاری رسان از جمله انبار برای نگهداری محصولات خام و تیار موجود است. طور ذکر گردید امتیازهای فراهم گردیده و دستگیری‌های دولتی و حسی بلندی وطندوستی صاحبکاران را برای بنیاد کارخانه‌های صنعتی و تدبیرهای سازنده هوسمند کرده است. در صحن حولی کارخانه نمونه مال و محصولات این کارگاه صنعتی به نمایش گذاشته شد. ساحه صنعت در رشد اقتصادیات ملی نقش مؤثر داشته تأسیس کارخانه‌های نو، مهیا کردن جایهای کاری، افزون نمودن نامگوی محصولات رقابت‌پذیر و صادرات آن به نیکواحوالی مردم مساعدت خواهد کرد. مورد ذکر است که با بنیاد کارخانه‌های صنعتی و استفاده از اقتدارهای موجوده حجم استحصال محصولات صنعتی به مراتب افزایش یافته، در این زمینه امکانیت زیاد برای رشد منبعه ساحه به وجود می آید. خب بیننده‌های عزیز و گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. ما شما را از جریان سفر کاری پیشوای ملت به شهر نویای ولایت سوخت در نشرهای منبعه اخبار به طور مفصل اطلاع خواهیم داد. سلامت باشید تا بازدید.